السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا إلى فيديو جديد وإلى حصة جديدة نتطرق فيها إلى مكون لا ليكتور ديكسيون الوحدة الثالثة الأسبوع الأول والثاني. إذن قبل ما ندوزو نجاوبوا على الأسئلة لاحظوا الصور المعروضة على الصفحة، لاحظوا كذلك عنوان القصيدة. Je découvre et j'anticipe. Je réponds aux questions suivantes. D'après l'image, de quoi pourrait parler le poète؟ يعني انطلاقا من الصور على ماذا يمكن أن يتحدث الشاعر؟ Le poète هو الشاعر. Alors on peut dire que d'après les images et le titre bien sûr, le poète pourrait parler de sa maison ou bien d'une maison. Deuxième consigne, sur l'image, s'agit-il d'une même maison ou de plusieurs maisons؟ يعني على الصور واش داك المنزل اللي على الصور هو نفسه أو هي صور لمنازل مختلفة. Alors comme réponse on peut dire que il s'agit de la même maison، يعني هو منزل واحد، صور لنفس المنزل. La consigne ici, à ton avis, quelle est l'utilité d'une maison pendant chaque saison؟ يعني ما هي فائدة المنزل في فصل من كل هذه الفصول؟ كجواب ممكن نقولوا la maison nous protège du vent, du froid, de la chaleur et aussi de la pluie. يعني المنزل هو حماية لنا من الرياح والبرد كذلك الحرارة والمطر. إذن من بعد ما جاوبنا على الأسئلة ديال جو ديكوفر إي جونتيسيب نمشيو نقراو هاد لو بوام. J'aime ma maison. J'aime ma maison chaude, l'hiver quand le vent rôde. Le printemps y pénètre par toutes les fenêtres. Sous le soleil qui sèche, l'été comme elle est fraîche. Il est douce en automne dans le parfum des pommes. Je t'aime bien maison, souriant aux saisons. أحب منزلي. J'aime ma maison chaude l'hiver quand le vent rôde. يعني أحب منزلي الدافئ في الشتاء عندما تهب الرياح. Le printemps y pénètre par toutes les fenêtres. يعني فصل الربيع يدخلها من كل النوافذ par toutes les fenêtres. Sous le soleil qui sèche يعني تحت الشمس الحارقة. L'été comme elle est fraîche يعني أثناء الصيف تحت الشمس أشعة الشمس الحارة يكون المنزل منعشا comme elle est fraîche يعني رغم الحرارة يكون المنزل منعشا. Il est douce en automne dans le parfum des pommes. يعني في فصل الخريف l'automne بالفرنسية هو فصل الخريف. في فصل الخريف تكون لطيفة بعطر التفاح. يعني هذا مجاز، تعبير مجازي. Je t'aime bien maison, souriant aux saisons. يعني أحبك كثيرا منزلي المبتسم لكل الفصول أو لا للفصول. إذن من بعد ما قرأنا القصيدة لو بويم غندوزو الإجابة على الأسئلة ديال جو كومبخون. La première question, de quoi parle le poète؟ على ماذا يتحدث الكاتب؟ Le poète parle de sa maison يعني الكاتب يتحدث على منزله. La deuxième consigne, coche la case de la bonne réponse يعني أضع علامة على الجواب الصحيح. عندنا A, le poète décrit sa maison يعني الشاعر يصف منزله ولا بيته. B, le poète décrit une partie de sa maison يعني الشاعر يصف جزءا من منزله. C, le poète décrit l'endroit où se trouve sa maison أو لأن الشاعر يصف
المكان الذي يتواجد فيه منزله. Alors après la lecture du poème, on voit que le poète décrit sa maison. يعني الكاتب يصف منزله ماشي كيوصف شي جزء بالذات أو لا كيوصف المكان. إذن يصف منزله. Donc الجواب الصحيح هو A. Le poète décrit sa maison. La troisième question. Quelles sont les saisons de l'année évoquées dans le poème؟ يعني ما هي الفصول السنوية التي تم ذكرها في القصيدة؟ Donc la réponse sera la suivante. Donc les saisons évoquées dans le poème sont l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. يعني الفصول السنوية ب4 مذكورين. l'hiver اللي هو فصل الشتاء, l'été الصيف, le printemps الربيع et l'automne الخريف. La question 4. De combien de strophes ce poème se compose-t-il؟ يعني كم هي عدد فقرات الفقرات ديال القصيدة الشعرية كتسمى بالفرنسية لي ستروف. Donc de combien de strophes ce poème se compose-t-il؟ يعني كم من فقرة في هذه القصيدة؟ La réponse. Le poème se compose de 5 strophes. يعني فيها 5 ديال الفقرات. La question numéro 6. De combien de vers chaque strophe se compose-t-elle؟ يعني كم هي عدد السطور المكونة لكل فقرة؟ لي فيغ في لو بويم هما السطور. إذن في الجواب غادي نقولو chaque strophe est composée de 2 vers. يعني كل فقرة مكونة من سطرين. Ça veut dire au total il y a 10 vers. يعني كاين 10 ديال السطور. J'enrichis mon lexique. يعني أغني رصيدي اللغوي. Donc في لو بويم كاين لو مو غودي اللي كتعني إغي يعني يجول أو يجوب. هذا لو مو مذكور في لا بروميير ستروف quand le vent rôde. Le deuxième mot pénétrer يعني entrer. pénétrer هي entrer دخل. frais indique un état de fraîcheur يعني تدل على حالة من الرطوبة والإنعاش. Je dis bien le poème. Je découpe le vers en syllabes. Exemple, le printemps pénètre. Donc هاد لو فيغ هذا فيه 6 syllabes. على نفس المنوال غادي نقوموا بتقطيع l'été comme il est fraîche. إذن التقطيع غادي يكون l'été comme il est fraîche. بنفس الطريقة كنوجدوا بأن هاد السطر هاد لو فيغ فيه 6 syllabes. La deuxième question. Je respecte les pauses. Exemple. J'ai ma maison chaude. Point. Donc خصني نوقف. L'hiver que le vent rôde. Un autre point. Donc je dois arrêter. خصني نوقف. إذا نقراو هاد الستروف اللي عطاونا. Donc عندنا le printemps y pénètre. إذن في la fin du vers ملي ما كتكونش نقطة كنوقفو وقف بسيط. par toutes les fenêtres. Donc خصني ندير وقف حيت عندي نقطة خصني نوقف. القراءة غادي تكون بحال هكا. Le printemps y pénètre par toutes les fenêtres. إذن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو وهذه الحصة ديال لا ليكتير. كالعادة شكرا على المتابعة. مسيرة موفقة طيبة إن شاء الله. السلام عليكم.